একুশে জুলাই শহীদ সভাকে নিয়ে নতুন করে বিবাদ হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস ও ঋতব্রত তৃণমূল কংগ্রেসের, অর্থাৎ কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেস ও নব তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। তবে এবার কলকাতা মহানগরের ধর্মতলায় 21শে জুলাই শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান করতে তৃণমূলের দুই শিবিরকেই না পুলিশের। পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা জানিয়েছেন, ভিক্টোরিয়া হাউস এবং তার চারপাশে আগেকার ফৌজদারি দণ্ডবিধির 144 ধারা জারি থাকে, অর্থাৎ বর্তমানের ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 163 ধারা অনুযায়ী এখানে জমায়েত নিষিদ্ধ। তাই 21শে জুলাই ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে শহীদ দিবস পালনের অনুমতি পাবে না কেউই। स्टाइल होम फर्नीचर की ऐसी शोरूम जहां बेड्स, सोफा सेट्स, चेयर्स, डाइनिंग टेबल्स, वार्डरोब के अलावा और भी बहुत कुछ, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। बेस्ट क्वालिटी के साथ ही साथ आपको यहां मिलेगा लेटेस्ट डिज़ाइन के फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आकर्षक। स्टाइल होम फर्नीचर अब आपके आसनसोल में। अपने घर को दे एक नयापन स्टाइल होम फर्नीचर के संग। हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है ऑपोजिट पुलिस लाइन, बर्नपुर रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9749933511।